Finally, we have our car. Hi, Milan. You must be very happy because finally our car is here. So look at mommy, guys, bringing Gugra so she can measure. Guys, so ayan na, natapos na natin. So ito yung mga ipapamigay natin sa mga kapitbahay, sa mga relatives. So kung makikita nyo, meron dyang sticker, Ivan is walking now, and meron dyang Gugra sa loob. Hey guys, so good morning. Finally, we have our car. Hi, Milan. You must be very happy because finally our car is here. I'm matching with my cap. Yes, black, dark edition. Mommy, good morning. Kem cho? Ave, kay jo ano siya pra? Who cam siya aje? Do you remember, guys, that we make Gugra? So because nakauwi na kami from our trip yesterday doon sa Pavagard, ngayon naman kami ay haggard. So because we went to the Pavagard, wala kaming pagkakataon na mag-distribute ng mga Gugra. So we decided that today, ayan, mag-distribute na tayo and magpapaprint na tayo ng sticker, and also at the same time maglalagay na tayo sa mga boxes. So bibili tayo ng mga maliliit na box or container na paglalagyan ng Gugra para naman presentable. And then, i-distribute na natin sa buong street yung mga Gugra, guys. So, ayun, samahan nyo kami. Si Ivan, iniwan namin kasama si father-in-law because if kasama namin si Ivan, ay naku po, walang matatapos na trabaho. And if you're wondering kung bakit ako nakasalamin ngayon, guys, kasi kapag yung sunlight ay tinatamaan yung mata ko, sumasakit yung ulo ko talaga sobra. Kaya, ayan, nakasalamin tayo para hindi sumakit ang ating ulo. So, ayun guys, I'll update you later. May huboy la? May huboy la? Ajaw, pocha. Sticker choparo. Jo mar mamia lagalag jagya paras. So ayan guys, nandito na kami ngayon sa market and bibili na tayo ng ating mga boxes. So maaga kaming nagpunta dito kaya hindi masyadong busy. Kung hindi ay wala tayong mapagpaparkingan. So dito tayo bibili ng mga box, guys. Mami, kailan box lewan mo pra patsas? Patsas sahit. So apra box. So 100 box daw ang bibilin natin. So let's go inside. Let's see if kung magkano yung isang box. So ayan ang dami nilang mga boxes and iba-iba yung mga sizes. So right now, mommy is gonna look. So dito sa India, guys, kapag meron mga okasyon, yung mga anak nila ay nag-aano sila ng mga boxes tapos stickers. So normal lang siya. So ngayon lalagay natin yung picture ni Baby Ivan doon sa taas. And then distribute na natin sa mga kamag-anak natin. So ayun si mommy right now. So look at mommy, guys, bringing Gugra so she can measure.
Jo, kilo ba do da boli ya maya mara chokro haro. Ama ba do maleche jo guys. Rajasthan dukan, Rajpiplawara. Mami, ave taki jase apra badu barwano te. ચાલો બધું સેટ થઈ ગયું. કાકા કેવું છે? આ જો બધા આવે ને માઈ લીધે એટલે ડિસ્કાઉન્ટ આપજો હા કે બસ અહીંયા આપજો રાજસ્થાન વાળા ડિસ્કાઉન્ટ આપશે કાકાએ. જો આ this is for the 3-piece gugra and the rest we will put it here and the rest we will put it here. So ayan guys, we bought at least how many? At least 50 to 60 boxes. So we can put all the gugra. So ayan guys. પાર દીધું ચોટાડવાનું ડબ્બા પર ચોટાડ દેવાનું. હા જો આ મારા છોકરો છે ને ચાલતો થઈ ગયું એટલે ખુશીનું Ivan is walking now. જો મસ્ત છે હે ને પપ્પા? આ સ્ટીકર ઉખેડી હા પછી ડબ્બા પર લગાડી દેવાનું. હા એવું જ કરવાનું. જેને આપણે ગુગરા મોકલીએ ને એને ખબર પડે કે ઈવાન ચાલતો થયો ને. હા એટલે એને લીધે એટલે આપડા ગુગરા મોકલવાનું છે. કોઈ પૂછે ના આના ગુગરા. હા ચાલો પાપા હોત મદદ કરશે આ મને. પાપાનું એકદમ પરફેક્ટ નું સ્ટીકર કાપે છે પછી મેં અને મમ્મી ભરતા થાવ હે ને મમ્મી? ચાલો તા જો કેટલું બધું ડબ્બો અમે લઈ આવ્યા. ઈવાન હારું એટલે બધું કરવું પડશે. હું ભરું છું. હા તમે પછી સ્ટીકરો ચોટાડો. હા એવું કર. જો મારો મમ્મી એકદમ મસ્ત પરફેક્ટ પ્લાનિંગ કર્યું. પછી સ્ટીકર મારીને ઢક્કન જ હા એ ચાલે. અલગ લગાડી દેવાનું. Oh, ચાલો. અલગોના બધા લગાડવાના. So, ayan guys, nakarating na kami dito sa bahay and we bought a lot of dabo or boxes. Papa, kolya po. એટલે બતાવ કેટલું છે જો જબરું બધું છે. So based on the relationship we have with the people, it depends on how many gugra we will be giving. So kapag malapit na relatives, malaki yung ano natin, dabo natin. Moto che papa jo. Relative premane che. And then lalagay natin yung sticker doon sa taas. So this big dabo, big boxes, it's for our close relatives guys. And ito yung mga gugra. So tara. Samahan nyo kami. So, ayan si Mommy and Papa. Nagpre-ready na kami. And si Milan umalis siya, guys. Marami siyang trabaho. Big one. Big one. So, I think for one box. Kailan nuave, Mommy? Ek box, pachas. So, pachas rupa. So, 50 rupees kada isa. And for the small one, at 30 rupiah. 30 rupiah. So, this is 30 rupees or 20 pesos, guys. This is 35 pesos each. And then we will go and fix it like that. Chala. Ane mot nani hoche 20 rupiah wara. So this is 20 rupees kada isa guys. 30, 50 na 20. So this is 20 rupees kada isa. Ayan. For one box. 20 rupiah hai ne. Ato ame alag-alag da bolay lidu che. 20 rupiah wara. Chalo moto 50 waro, 30 waro. 30 rupiah wara. અને પેલા 50 રૂપિયા વાળા. ચાલો આપણા બરતા હતા અમે ગયા ને પાપા એકદમ પરફેક્ટ કામ છે એટલે કશું પરે ના જો ને. જો તમે મારા છોકરો કેટલું સરસ ઊંઘત જો. ગાદી મૂકી દીધી પછી આવી તારી મમ્મીની ગાદી છે ને એ સેટ કરી દીધી પછી બે સપોર્ટ કરી દીધા. જો તો કરો. આર્કિટેક્ટ કેવું લાગે છે? આર્કિટેક્ટ બધાઈ દીધું એવું લાગે છે બધું પ્લાનિંગ. જો ગાઈસ ayan gising na siya. Di pa yun. So ganito siya inana ni father-in-law. Good morning. Ang arte naman ng drama. So, ayan guys, ang dami niyang laruan, no? Dito siya naglalaro. So, tara, samahan niyo kami sa paglalagay ng mga gugura. Ang gari doy, like ham thai.
चलो હવે મમ્મી ચાલુ કરશે તે લગી મેં સ્ટીકર કાપવાનું અને મમ્મી નાની નાની ડબ્બો છે એટલે પેલા આપણા નેબર આજુબાજુ આપવાનું. Guys, so it's time for us para ilagay itong mga bugra natin. So, naglalagay na si Mami ngayon nitong bugra sa mga boxes. And then, ikaka na natin itong mga stickers. Ilalagay natin doon sa taas. So, tara, samahan nyo kami. So, ayan guys, nalalagay na natin itong mga bugra dito sa mga boxes, sa mga containers. Guys, so ayan, nagupitan na natin itong mga stickers. So, ang gagawin natin ay tatakpan na natin ito para hindi sila hindi sila masira and hindi lumambot and maging crunchy pa rin sila. So, ayan, na natin yung ating mga container. So, lagay na natin itong mga sticker. Dapat teamwork kami ni Mommy para agad tayong matapos kasi pagkagising ni Baby Ivan ay wala nang trabahong matatapos. So, ayan. Tapos na. Baby's first step by Baby Ivan. See? So, ayan. Lagay lang natin dito and then i-distribute na natin later on. So, tara. Guys, so ayan na, natapos na natin. So ito yung mga ipapamigay natin sa mga kapitbahay, sa mga relatives. So kung makikita nyo, meron dyang sticker, Ivan is walking now, and meron dyang bugra sa loob. Para yan sa mga malalapit na kamag-anak, and para sa mga kapitbahay, ganyan yung itsura. May tig 3, tsaka may tig 5, may tig 7, may tig 10, may tig 15. So, depende sa relationship. And ito naman, tig 21. So, marami pa rin tayong nasobra dito. Ayan. So, kapag merong nakalimutan, maglalagay pa tayo ng mga sticker and mga boxes or container. So, ayan. Tapos na tayo, guys. So, later on, i-distribute na natin yan. So, ayan, guys. Dumating na yung parcel natin for Baby Ivan. So, let's go and open it. Tara, let's see if he will like it or not. Ivan! Ivan, Tara, Chibitu. Jabruba dura makrache already have call. Akolo. Ivan e colo, chalo. Ivan nuche. Achone. Ivan nuche. Chal. Call. Chal. Ivan e parcel colo. Wow. Wow. First library.
Guys, Chal. Chal. Ang huche. Abado huche. Guys, dumating na yung parcel natin kay Baby Ivan. So, binili ko siya nitong books niya. So, Anya! Wow! So many books! Wow! Wow, wow! Wow! There's fruits, vegetables, transport, wild animals, farm animals and pets, bird, ano po, pre? Colors, shape, numbers, A, B, C. Tay, Chal, prawa. Chal, Chal. Let's go. Animals, birds. Chal. Birds. Dog. Quack, quack. Quack, quack. Ato, atin Goose. Turkey. Hen. Parrot. Peacock. Owl. Crow. Sparrow. Pigeon. Ano ba pre akaro? Ajo. Farm animals and pets. Cow. Moo. Bull. Goat. Meh. Meh. Yun. Sheep. Cat. Meow, meow. Wild animals. Tiger. Mara tiger kayo siya. Mara tiger. Ayo! Lion. Fox. Fox. Ivan, fox. अरे बाप रे जॉर्डन पे ये रुचे मारा छोकरो जो काही जाय तो ओय काही जायस अन्याय के बाजू नहीं जवानो आ बाजू जायस आ बाजू जग्या नहीं तई जा वाह राधे श्री चल के बाजू जायस बोलो Chala niya. Kay Nay, kami kardone. So guys, ipapamigay na natin itong ating mga gugra. So ayan, kung napapansin nyo, 3 tela yan. And there's different tela for this whole village. And there's different boxes para sa ibang village. And sa mother-in-law and father-in-law ni Jano. And sa mga relatives niya doon. So tara, papamigay na natin. Guys, so paalis na tayo. Pamigay na natin ang ating mga gugra. So, hawak-hawak ko ngayon si Baby Ivan and hawak ni Mami itong mga te. Ivu! Hi, Ivu! Aji tamara gugra vechi karwanu apra jo. Aba jo badu gugra laylais. Ane ame parwa jai. Gugra vechin. Ivan, jo! Ato badan chokro rama chene lekali jo wajana jo ne kus tay gyo. Chal Ivu apra chalwe.